Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiru, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih 8 godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tiagovom Balkanu. A jel pojenta da ispričamo sve do ptičeg polja i... Pojenta je A ti koliko je ono brodare? bojim se samo da ne ispričam. 17 km. I... Dođu mora isto, ono iskrijepile. Dobro, otično. A ljudi žive A kao... mislim, da. Reci. Da li da raširimo onda za jedan koji nije super? Evo, to su sve. Idemo na Jadovnik. Dobro, nikad nisi bio tako tih, ali dobro. Evo su ga rekao tako. Krećemo. Žive ljudi ovdje, čovječ. Žive. I sad već izlazimo iz naselja. Ovo ispred naše vidi, to je već uveliko Jadovnik. Da, prelepo. Koji nas se penjemo preko Ozrena i Jadovnika. Da. Silazimo ka Miloševom dolu i Hanilištu za divlje životinje. To će da bude avantura onda. Vjekoslave, ajde ispričaj nam onda otkud ta tvoja ljubav prema prirodi, prema životinjama, odakle ti ideja da počneš da se baviš i ovim poslom? Posao koji radim je dosta opterećuje me, iskreno. I onda našao sam mjeru i odmor u ishrani životinja, u obilasku prirode. Ne idem samo po Jadovniku, meni je Jadovnik centar svijeta zato što sam ja rođen. A u stvari rođen sam u selu i od kada znam za sebe, nisam znao za mobilni telefon, za tablet, za laptop, nego su mi pričali o medvedima. Jeste, pričali su mi vukovima, čuvaj se vuka, on nosi malu djecu, čuvaj se velikih orlova, oni isto kupe djecu dok su mala i tako dalje, tako dalje. To su priče da bi nas zaplašili, da bi bili što mirniji, da se ne udaljavamo mnogo od kuća. A ti se ipak približavao tim životinjama, eto sada se njima pomažeš i posvećuješ. U prirodi čovjek ide ka onome što mu je zabranjeno. Bar tako se ja vodim time. I koliko sam primijetio i ostali ljudi. Šta sve radiš, eto, sa tim životinjama? Od uvijek sam, kažem, volio životinje, jer moji su djedovi pričali od davnina da su ta kolonija beloglavog supa u klisuri Mileševke je živjela i prije, ne znam, 100 i 150 godina, od kad tu ljudi ima, jednostavno lete blizu iznad kuća, nemaju stalno hrane u prirodi, pogotovo zimi. Jer inače je to ptica koja prati naselja, koja prati život, koja prati sela i stočare. Znači tu gdje su ljudi, tu su i beloglavi supovi. Tako je, jer teško bi oni opstali. Prije nekih 10 godina smo intenzivno krenuli, time se bavimo i formirali udruženje da bi pomogli opstanak tih životinja, jer jednostavno sve ovo što dolazi na hranilište, i beloglavi sup, i mrki medvjed, pa i vuk koji još uvijek nije zaštićen je bio na izmaku. Nismo ništa na pamet radili, krenuli smo u priču sa ljudima, naučnim radnicima koji se bave sa tim životinjama. Je li to opasno u stvari? Što se tiče tu kad se iznese hrana, domaćini nas pozivaju, imaju naš broj, mi normalno uz nadzor veterinarske inspekcije i odobrenja preuzimamo grlo. Kad dobijemo odobrenje, iznesemo gore. Imamo gore urađen jedan objekat koji smo odradili kroz projekat. I u njemu je baza video nadzora. Ja se lično ne plašim da odem u bilo koju doba dana i noći gore. Javim se obično. Ili se proderem ili bilo šta da se čuje. Kroz šumu normalno odliježe zvuk. I dešavalo se mnogo puta da ja pogledam na kamerama da je bio medved ili čopor vukova je bio, pogotovo noću ako izlazim. Jer noću se obično kreću medvedi i vukovi jedu. Znam već za čuvenog medveda Miloša, koga pratite. Da. Vi ste stavili u ogrlicu koja šalje neki signal satelitski, kako to ide? Skuplja podatke preko satelita, locira medveda, takozvani GPS odašiljač i ima GSM mrežu, odnosno mobilnu mrežu. E sad,
Normalno satelitska mreža je pokrivenija od mobilne za njegov prostor kuda se kreće ovdje. I desi se često da po 5-6 dana nemamo podatke, boravi u kanjonu gdje nema mobilne mreže. Ali preko satelita skuplja lokacije, kad uđe u mobilnu mrežu, sve nam podatke pošalje, tačno vidimo pozicije. Već 3. godinu ga pratimo i najviše podataka je poslao. On drži rekord u Srbiji. Sa krajem juna on je poslao 20.000 podataka za ogrlice, što je rekord. Mi sada idemo prema Tičem polju i nekako se čulo već po Srbiji za Tiče polje. Da. Ali da li postoje još neka sela poput Tičeg polja po Jadovniku? Ovako autentična, izolovana? Pa imamo još tu selo Koprivno. Aha. Podatak koji ja imam, to je selo na najvećoj nadmorskoj visini u Srbiji. Onako posebno selo u nekakvoj dolini pod samim Jadovnikom i tu su ljudi u svom svijetu. Oni baš su na bespuću, oni nemaju ni neki posebni puteva, bukvalno pješačke staze prilazi kućama i ostalo. Šta rade zimi onda kad bude? Pa ništa, oni su uglavnom snabdjevaju se prije velikih snjegova. Aha. Kupe brašno, osnovne namirnice koje trebaju kupe, ostalo proizvode oni. I on jedino ako mu zatreba baš nekakva hitna pomoć, ali to su goštaci, navikli na sve. Oni ne idu kod lekara, idu baš kad moraju. Kad padnu u nesvijest. Dobro, pa kad žive tamo nema zagađenja, nema stresa, nema... Sigurno su zdraviji od nas 100 puta. Sigurno, evo upoznat ćemo neke ljude sad gore kad budemo došli u Tičije polje. Vidjet ćete kakvog elana imaju, kakvim životom žive. Oni su u poznijim godinama, većina njih, ali ipak oni imaju u sebi onaj. Da. Idemo naprijed, nema nazad. Da, to su jaki planinski ljudi, realno. Da, to ih drži i opstaju tako. U Tičijem polju ima jedna porodica koja tu živi, jel' tako? To su, ako se ne varam, Lazovići, jel' tako? To je jedno prezime, u 2 kuće žive. Tih nekoliko, 4-5 objekata je svojevremeno UNESCO kupio i zaštitio. I to je pod zaštitom. A inače, kompletno Tičije polje pripada zaštićenom području Jadovnik Kozren, koji je pod zaštitom od 2013-12 godine. Evo, stižemo na čuveno Tiče polje. Da. Možda jedan od najlepših skrivenih bisera Srbije. Jedva čekam da vidim kako to sve izgleda, čovječe. Neverovatno. Uglavnom je to sve autentično. Evo ga, moj školski drug, on gleda kroz prozor gore. On je tu, školski drug? Da. Živi ovdje? On ovdje živi. Da li je moguće? Jeste, tu je ono pčelar, inače. Čoveče, da li je moguće? Ima tu veliki pčelinjak svoj. A ovaj Nikola nije Goran, izvinjam se, prepoznao sam. Iđo, gdje je Goran? Evo ga i Goran. Gdje ste, bratstvo? Šta radite? Hoćemo malo ovdje sa kamerama. Ima još uvijek trešanja divljih, evo i nisu prošle. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobri ljudi. Jeste. A evo, obilazimo Jadovnik. Dobro je. Dobro ste, zdravo svi. Kako ste? Dobro. Da predstavim čovjeka, ovo je naš prijepoljski zet. Inače, čovjek je poreklom iz Brazila i obilazi malo naše krajeve. Voli da vidimo šta se dešava kod nas, a posebno Tičije polje. Znači, posebno izabrao Tičije polje i rekao, hoću tamo da me vodite da vidim Tičije polje. Ima šta i da vidi. Meni je uvek bio san da dođem ovdje. Ja sam, eto, kao što je rekao Vjekoslav, prijepoljski zet koji je uvek čuo sve najlepše o ovom mjestu i prvi put u životu sad sam tu i ne mogu da verujem svojim očima, stvarno. Prirodno etno selo. Vi ste čuvena porodica Lazović. Ne, to su oni, ja nisam, ja sam susjedno, u stvari iz ovoga sela, ono je moja vikendica tamo, tu sam i ja skoro uradio vikend. A ovo je čuveno pleme Lazovića ovdje, Goran, Kosan, oni su ovdje starosedeoci. Vi ste se rodili ovdje i živite ovdje ceo život. Kako to izgleda? Pa, Boga mi, surovo, ali šta će? Ima posla, ima. Ma rad. Šta sve radite ovdje?
Pa poljoprivreda, stočarstvo. Aha. Jel stresno? Pa ima svačega, ima fino. Bude malo. Jedino ovdje nema stresa. Ovdje je bez stresa, nema buke, nema galame, zdrav vazduh, zdravo sve. Vi volite goste, volite se družiti. Kako ne. Jer ti kad dolazi ovdje? Pa, ja sam iz Brazila prvi put ovdje, ali zaista ovakvo mjesto po meni je raj na zemlji. Ja vam zavidim što eto, živite ovdje i možete da uživate u ovom miru, tišini. Kako je bilo odrastati ovdje? Hodno, Bogu mi. Dobro. Jel Mi dobro? smo navikli ovdje, pa Navikli ste? navikli smo, pa mi ne volimo u gradu. Čim se rodi, proda, navikne se na ovaj teren i tako Onaj i što se odrasta. navikne u Beograd, odrasta u Beogradu, Da. onaj kao ti u Brazilu. Ne, ali Tako jeste, smo mi ali verujte mi kad živimo u gradu, mi se nekako naviknemo naravno i na buku i na zagađenje, na taj svakodnevni Na neki sve, stres. Naviknemo se i mislimo da je to tako normalno. Onda kad dođemo na ovakva mesta, u tišini slušamo ptice, vidimo da uopšte ne moramo da živimo toliko užurbani život, da može da postoji nešto drugo. I to je nešto što svako ko dođe ovdje, ja mislim da shvati. I to nama iz velikog grada, to deluje nestvarno. I vjerovatno vama je to najobičnija realnost, jel tako? Ali Isto kao što je tebi drago kad ti dođeš ovdje pa vidiš zdrav vazduh, zdravo sve, fino, lijepo, priroda, mir, tišina, jeste nama malo neobično, ali i mi se brzo privikavamo na grad, opet je tu prodavnica i ovdje nema živi da kupiš, ovdje su snjegovi po metar, metar i po, pa onda ne možeš nikud iz kuće, prokidaš do štale i to je to, u gradu čiste, sve u gradu, sve super toplo, ovdje moraš premiš drva. to je ono što sam teo, znači kako preživljavate zimu? Prilagodiš se prirodi. Moraš. Uslovi ti taki zahtevaju da moraš da se prilagodiš i... Jel ima silaženje do grada zimi? Pa ima peške, ako padne snijeg onda moraš peške, a ako je prohodno, ako ne onda peške. Koliko vremena peške? Pa, 3 sata. 3 sata u Kad jednom je snijeg zna i 4 da bude. Au. Ja možete da zamislite recimo da moji roditelji nikad u životu nisu vidjeli sneg. Oni ne znaju šta je to. Oni su iz Brazila i ne znaju šta je to i voljeli bi da vide taj sneg. Mi ovdje nosimo kapu i avgustu mjesecu. Znate šta me zanima ovako, nadam se da nije previše lično pitanje, a kako su se ljudi družili, upoznavali u prošlosti, kako ste se vas dvoje recimo upoznali, da li je bio neki vašar, da li su bila neka druženja, da li su... Cijela ranije kako Jago, je bilo. to nju pitaj. Nju da pitam. Nju da vidimo šta kaže. Bar to zna. Kako ste se... Malo je posjedaka sjela, vašara, Ilin dan bio, Petrov dan, na Maškovici bio na Ilin dan. Vaširi su bili, nije radi. U Bredarevo kod crkve 3 kola igralo kad sam ja se udala od crkve. 3 kola igralo, veliki narod imao. Znači i onda kako igrate kolo, tako već malo u nekoga gledate, malo neka simpatija se pojavi. Tada ti je bilo drugčije. I onda on pored vas igrao malo ovo ono i... Drugčije je bilo, nije bilo ko sad. Ima nođe fina djevojka, ođe fin momak. Neko prema mi, neka svojta, nekome tamo vamo, nije bilo ko sad ovo. Da. Nije bilo Facebooka, Instagrama. Izgledalo sve djece da se ode i otkale da se uzme djevojka. To tada. Je li bilo lepše tada? Pa bilo. Bilo ljepše. Malo naroda imalo. Kolo kad igra oko kola, gleda, kaže, vala ona djevojka rumena zdrava. A ko je ono mršavo ko srce? Ono, kaže, bolest. Tada ti je bilo kad sam ja bila na vas, kaže ono... I je li služio vojsku, je li? Ako nije služio vojsku, nije želimo. A sad, kaže, moderno. Jel imate neke lepe uspomene, neke lepe anegdote iz detinjstva možda kako ste ovdje eto odrastali? Čega se setite da vam je drago, onako neka vremena?
Priče, bar kad se oženio, bilo ti je Bila lepo. klije. Je bilo lepo, je bilo veselje onako. Pa bilo je veselje, šta je? Koliko gostiju? Pa bila svadba kad sam ja došla poslije 5. Tad se u svatko išlo sa konjima. 3 dana. Nije bilo kola, nije bilo 3 dana. vozila, a? 3 dana. Je. Znam ja kad bapu se ženi neki vamo, sve s konjima, pa mi neci rakije predat, sve s konjima, nije bilo ukola pa da ne vidiš nikoga, sve s konjima. Sve si morao da vidiš, je. Sve s konjima, zgodno poglednuti. A koliko je ranije živjelo ljudi ovdje? Je li bilo više naroda nego sad? Pa jeste. Kako nije? Imaš jednu malu sličicu gdje smo svi ona djeca na okupu. Da li ti je na metiđe? Ima. Daj, Radoj, kako je znaš. Da vidimo sve. Sad ću ti kažem, 78. godine, ja mislim, ta slika. Znaš koliko nas je ovdje, samo da vidiš koliko je djece bilo. To je bila radost. Da li je tu i daj? Koliko imalo djece ovdje? I još nas je dvoje, nije bilo na slici. Vidiš, gdje je ona bandera, ta je slikana. Gledaj koliko je nas djece bilo, to je bilo čekaj ovo da brojim, čekaj. 78. Vidite ovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, koliko ima dana, ovo ima preko 15 više, još dvoje nas nije bilo tu. A ova svi mladi isto ovdje? Da, ovo su isto mladi. A čekaj, jesi ti na ovoj slici? Jesam. Gdje? Evo ovdje sam ja. Evo ga čovjek. Super. Ne, stvarno uvijek kad je slika. Čekaj, a ovo je... Gdje? Da, to je tamo, ja? Iza auto. Gdje je ono bandera? Gdje je bandera? Evo vidiš, ovo je ova kuća ovdje. Gore se vidi, je. Aha. Ova slika vredi više od bilo koja reč koju mi sad pričamo. Onda bio tu i onda nas je skupio djeca. Ja tu sliku isto. Imaš? Internet izbacio, ja. Ovo je Radojka. Ova u bijelo je maramita. Radojka? Da, evo ovdje. U bijelo je maramita. Da. Ista, i dalje ista. Pokojna Ljubica Vila i Mileva i Đuka, mi 4, i Biljana i djeta. I kako ste se zabavljali u to vreme? Radili, čuvali goveda najviše. Igrali ste. Goveda i novce, to nam je bila igranka. Koje ste igre voljeli da igrate kao djeca? Žmurke, to je bilo. Žmurka, kliz, solja, one groše, 5 groša igra imala. To dok smo čuvali goveda i ovce, pa... I onda se, dok ovce jedu tamo, paše... Mi bi Se igrao sa drvetom i sa motkama, solje se igrali sa kamenčićima. Možemo nešto sada da naučimo da igramo. Ajde, ja gledam ovako. Moramo da sjednemo. Ajde. Ajde, sjedi dole. Ne, ovako ispružiš noge. Radije da sjelimo do dva. Jest, ispružiš noge i ide noga u nogu. Noga u nogu, Jest, dobro. ispruži noge, ako mi... Skroz. To. Saviješ se, Dobro. vidiš, jedna ide ovdje, jedna do druge. Ruku Dobro. primakneš uz moju. Aha, ovako. I sad vučemo da imamo ko će koga da izvuče, da ko je jači. Ajde. Može. Ajde. Izjednačeno. Izjednačeno. To je neka slična snaga. Ja iz Brazila, ti sa planine ovdje svaka čast. Slična snaga, jednom nećemo drugi put. Bravo. To je jedna bila igara koja... Ali ti imaš prirodnu snagu. Ovo sve iz teretane, ovo ti nije to nešto. Imamo i mi teretanu. Ovo ti bre sa planine, iz prirode. Ne, imamo i mi teretanu. Pa. Košenje, plaštenje, to ti kažem. oranje, kopanje. To je prava stvar, ovo moje je sve nešto. Hvala. Mogu sličak sad da ga probaju. Hvala. Jel ovo jabuka? Jabuka i kruška. Ja sam to u Srbiji naučio da rakija je lek za sve. Boli te glava, malo sam rakija. Ako boli te ne. Živjeli. Dobro nam došao. Ajde, uzdravlje. Drugačija je nešto, ima neki specifičan ukus. Sviđa mi se. Od neprskanih jabuka. Ja imam 2 sestre, živu mi na selu. Jedna tamo na Bare, jedna
od Sjenice na selu isto koji ja. Nisu htjele ni one ugraditi. Meni je ovo fenomenalno, ne znam šta vi kažete, ja sam ovdje presrećan, meni je stvarno bio san da dođem ovdje i ovo mjesto ispunilo sva moja očekivanja i nadmašilo očekivanja. Obravno. Ajde ti Jago da uđemo u kuću da vidiš kako mi živimo. To jedva čekam da vidim iznutra kako to izgleda. Dobro. To je taj izgled koji je starinski. Starinski, da, ranije je tu bilo ognjište, verige, varila se varenika. Da. Najlepše od svega, ja bih rekao da je doći ovdje i vidjeti ovakav pogled. To je Crna Gora. To je već Crna Gora. One planine Crna Gora. Eto, nevjerovatno. Idemo onda dalje. Hvala što si me primio i u kući. Eto, moramo da nastavimo avanturu. Neću više da vam ometam, moramo nažalost nastaviti dalje, ali da znate da ću da vam se javim i da ću... Vama srećan put, pa ti nam opet da dođeš ako Bog. Hvala puno. Pa nastavljamo, je li tako, Vjekoslave? Tako je. Idemo dalje. Idemo. A joj više voliš Pelea ili Maradonu? Nije lako istražiti tako skrivena mjesta, otkriti sve te skrivene bisere. Pazite šta može da se desi. Pomeri se, Edo. Pomeri se, nemoj da ga pokliza od ozgo. Au, gledaj kako ide. Au. Tako kad putujemo na off-road putevima, uvek naiđemo na neka iznenađenja. Evo ide. Ovo je jadovnik i bespuća njegova. Morali smo napravimo kratku pauzu da svojim očima baš sad Vidikovca pogledam. Pokušavamo da napravimo neki drugi put, da ne zakači ono drvo gore. Ova naša avantura na Jadovniku već počinje da izgleda kao safari. Ovo je prijatelj naš iz Brazila. Možemo da ih jašemo, šalim se. Aj, upati, jedno ja te čakam. Evo nas. Jer ćete nam ostaviš neku poruku.